Pozdrav svima, evo, nalazim se u Rotary Audio. Prilika je, došao sam čuti neko čudo novo na našem tržištu. Sa mnom je u društvu gospodin Željko Valentić, SST Acoustics. Naime, SST Acoustics upravo je postao službeni distributer proizvoda kojeg smo došli vidjeti, čut, kojeg sam došao prvenstveno vidjeti i čut i uvjeriti se o čem se tu radi. A ovdje imamo, evo ga, riječ je o Kvisku, takozvanom akustičkom proizvodu koji je dobio naziv inspiriran zapravo Kviskom iz bivše Juge, čuvena kviskoteka. Gospodin Miroslav Šuter je svojevremeno oblikovao Kviska legendarnog, a ovo je oblikovala tvrtka Tal Audio iz Biočina, ako se ne varam, iz Srbije. Po internetskim prostorima, pogotovo onima audiofilskim, velike su tu svađe, neshvaćanja. Niko ne vjeruje da jedan ovakav proizvod može utjecati na kvalitetu zvuka u sustavu. Željko, daj ti nama reci o čemu se tu u stvari radi. Pa radi se znači o pasivnom multivokalnom rezonatoru, znači pasivnom napravi koja prima zvučne valove iz zvučnika i jednostavno svojim rezonancijama utegne i popegla taj zvuk da dobije neku drugu dimenziju. Još jedna stvar zanimljiva, tehničke prirode vezano za ovaj proizvod. Svaki Kvisko se sastoji od dva dijela, jel? Tako je. Što si u tome da se postavlja na bazu, ajmo nazvati na bazu ovaj gornji dio, i da se još dodatno može fine tunirati, odnosno ugađati za kretanjem ovog valovoda koji se vidi unutra prema slušatelju, pozicije slušanja. Isto tako nije svejedno znači koliko ima ovih čašica, da li su bakrene, da li su zlatne, da li su srebrne. Znači igra je uloga i korišteni materijal. Kaj si ono rekao, oko 300 dijelova stavlja, ne? Da, ne bi rekli, ali u ovim ušima i unutra je oko 300-tinjak sitnih lamela, dijelova, svačega. Koliko sam skužio, dakle to je u kombinacija metala i drva, je li tako? Jel? Da. Koje drvo? Afričko nekako tvrdo drvo. Neko tvrdo drvo, jel da? Sa nekim rezonantnim svojstvima, jel? Da. Isto tako i metale, ovisi koji se koristi, jel da? Da. I polirani naravno moraju biti svi. Čak i ovi urezi, jel da? Si rekao da igra svoju ulogu. I ne smiju biti slijepljeni, opet se mijenja cijela frekventna karakteristika, znači mora biti i točno takav kakav je. Ok. I sa pomičnim dijelom, i tu se još fina kalibracija radi sa tim i okretanjem njega isto. Ok, ovo super. što smo danas slušali čisto bazična bila postavka, tu još ima. Dobro, ko si to na bajbu se već poigrao, di će to biti? Da li je važno na kojoj visini je postavljeno? Da. Znači između metar i metar 30 recimo. Znači to je negdje opseg u kojem djeluje, najbolje radi, jel? To znači da je iznad zvučnika, jel? Da nije sakriven iza i da nije sad iza sistema. Može se znači postaviti isto tako i dolje. Aha, niže, jel? Niže, da, na bočne strane. Ovo je recimo setup sa 3, nekad je dovoljan i samo jedan, čuće se isto razlika, a sa 6 je brutalan. A to bi bilo onda to, ne? A to je recimo ko neko surround ovoga ozvučenje, ko Atmos, ne? Još samo fali sa stropa, jel, da dolazi. To još nismo eksperimentirali. Ok, to je što se tiče toga. Dakle, proizvod direktno utječe na zvučne valove i na frekvencije, one koje se stvaraju kroz zvučni sustav, jel? Dakle, ajmo reći da rješava anomalije u frekvencijskom opsegu. Pa čak već bi rekao da ono što zvučnik isporuči, popegla, utegne, da zvuk dobije neku novu dimenziju, definiraniju. Znači neće se to čuti na sustavu od par tisuća eura, kao što se čuo recimo na ovom sustavu. Dobro. Ali to je to. Znači kad dođeš do jedne granice, gdje ti je sad već investicija upitna, hoćeš sad uložiti 5-10 hiljada eura u nekako pojačalo ili ćeš si uzeti nešto ovako i jednostavno tu zvučnu frekventnu karakteristiku sobe i zvuka dignuti na još jedan malo viši nivo. U stvari, to bi rekli bismo, ovdje je riječ o fine tuningu, takozvanom. Znači o finom ugađanju, kad je sustav već sve posložen, kad, ajmo reći da sve štima, onda još malo to popeglat
do savršenstva, ne? Iako, Nema tu kraja, iako u ovoj igri nema kraja. Točno. Ok, to je sad za ovaj dio. Slijedi slušanje, gospodin Valentić će to demonstrirati. Slušat ćemo sustav sa kviskom i bez kviska, ili bez kviska a onda ću ja izdati neke svoje impresije i bez zadrške, bez Bilo svoje, dobro, bilo loše, reci što bez je lake bilo. na jeziku reći da li to pije vodu ili ne. Inače, samo da kažem još jednu stvar, ko nije danas u prilici čuti kviska ovdje, imat će prilike 26. i 27.4. Na Hiru. Link će biti na videu i u opisu videa će biti gdje je najava za Hir, tamo će se s kviskom moći naći. Pa onda vidite, ili ja sad tu pričam gluposti ili su moje iskustva. Da se vidimo. Ok, to je to za sad. Evo ga, proveo sam jedno pola sata, nije više jedno pola sata slušajući, ali sam imao, moram priznati da sam imao VIP tretman. Sam bio u slušaoni u trenutku, Željka sam našetao, sad makni, sad ih stavi. Da li je vrijedilo? Vrijedilo je, zaista je vrijedilo i ugodno sam iznenađen, iskreno ću reći, ja nemam pojma na koji princip ovo radi, imam neke predodžbe od prije nekih sličnih proizvoda, ne znam, niti me zanima, mene samo zanima da li se to čuje ili se ne čuje. Ono što sam čuo, mogu potvrditi da zaista ovo ima smisla. Slušali smo 4 kompozicije različitog žanra, bilo je tu i vokala, i opere, i popa, i bilo je džeza i tak. Radi se o suptilnim razlikama, da se mi razumijemo. Ovo obični ljudi neće čuti. Čuće ljudi treniranog uha, čuće audiofili koji znaju što treba slušati u snimci i primijetit će razliku bez ikakvog problema. Barem ja tako vjerujem, jer ja sam primijetio već to na prvo slušanje. Odmah mi je bilo jasno, konkretno kad smo slušali James Blakea, smo slušali odmah definicija basa je drugačija, soundstage se proširio, kod Dominic Millera i s albuma New Dawn smo slušali, žica točnije, finije, ispoliranija je, odvojena je od ostatka, od prostorije, izlazi van, timbralno je korektno jedno i drugo, ne mogu reći, ne? Ali je recimo kod Ane Netrebko s opere Gala Casta Diva, tu se fino moglo osjetiti taj treptaj u glasu, koliko je od orkestra odvojen, koliko je njezin glas ispoliran. Znači, ja sam Željka tražio da čujem sa, pa bez, pa sa, stvarno sam ga prošetao i kroz tih nekakvih pola sata, možda malo više, ono što sam čuo na prvu me stvarno oduševilo. Evo ga, ko ne vjeruje ima priliku doći, još jedan put ponavljam, na Hir 26. i 27.4. Nadam se da će biti uvjeti, a ako ne, uvijek se može, ne znam, dogovoriti nekakva privatna audijencija. Željko, hvala ti na ovoj demonstraciji, ovo je bilo stvarno super. Posegnite za kviskom, jer ono što je kvisko nekad bio u kviskoteci Slavka Spasa, ne? To bi moglo ovo biti u vašem sustavu. Evo, toliko za sad i nekom drugom prilikom vidimo se. Pozdrav svima, bog.